بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور پشین سمیت دیگر علاقوں میں مکانات تباہ، فصلوں کو نقصان پہنچا۔ خضدار، سبی، ژوب میں بھی موسلادھار بارش۔ لورا لائی میں تیز بارش سے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں تیزی، متعدد مویشی بہہ گئے۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں سے اموات کی تعداد 15 ہو گئی، 6 گھر مکمل تباہ، 29 کو جزوی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری۔ سوابی میں نوجوان موٹر سائیکل سمیت ریلے میں بہہ گیا۔ ہری پور میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب۔ بالاکوٹ میں مہنڈری کے مقام پر پہاڑ سرکنے لگا، مقامی بستی خطرے سے دوچار۔ متعدد مکانوں کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ٹانک میں سیلابی صورتحال، گاؤں گرہ بلوچ کو شدید خطرہ۔ راجن پور میں کوہ سلیمان پہاڑی سلسلے پر مسلسل بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے سندھ میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ چناب میں آئندہ 24 گھنٹے میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ پانی کی آمد 2,50,000 کیوسیکس تک ہونے کا امکان۔ دریائے راوی میں جسڑ اور شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل۔ کوٹ ادو کے موزہ پرہاڑ کے دریائی علاقوں اور فصلوں کو بچانے والا سپر بند دریا برد، فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ مانسون بارشوں کا طاقتور سپیل، خیبر پختونخوا میں بھی شدید بارشیں، برساتی نالوں میں طغیانی۔ مردان میں گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گلی محلے ڈوب گئے۔ ایبٹ آباد میں بھی موسلادھار بارش، لاہور میں بادل کھل کر برسے۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، گڑھی شاہوں میں تیز بارش۔ صحرائے چولستان میں شدید بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ موج گڑھ سمیت متعدد ٹوبوں پر موسلادھار بارش۔ فیصل آباد میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 3 مزدور دم توڑ گئے۔ ظفروال کے قریب نالا ڈیک میں نہاتے ہوئے 3 دوست جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ رحیم یار خان میں بارش کے دوران مختلف حادثات، 2 خواتین سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ سندھ کے متعدد شہروں میں بھی موسلادھار بارشیں، سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ، شکارپور، کشمور، جیکب آباد، دادو میں بادل کھل کر برسے۔ ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی، بارشوں کا نیا سپیل 25 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ندی نالوں میں طغیانی کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیش کی حفاظتی اقدامات کا حکم۔ بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود احتسابی میں یقین رکھتے ہیں۔ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے یہ تمام تر اس سازش کا سرغنہ عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے، اور گٹھ جوڑ جو تھا اس کے نتیجے میں جوڑ توڑ کی سیاست کی گئی۔ بلکہ اب بھی جیل سے بھی پیغام رسانی جو تھی وہ جاری تھی۔ کسی کو اس ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک سیاسی لیڈر یہ طے کرے اور باقی لوگوں کو ساتھ ملا کر کلوژن کے ساتھ، گٹھ جوڑ کے ساتھ اس ملک میں تباہی پھیلانے کی کوشش کرے۔ فیض حمید کے معاملے پر فوج نے شفاف تحقیقات کی۔ فوج خود احتسابی پر یقین رکھتی ہے۔ ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کے سرغنہ بانی پی ٹی آئی اور سہولت کار فیض حمید تھے۔ ثاقب نثار ہوں یا کوئی بھی، معاملہ آگے بڑھے گا۔ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے اب بھی جیل سے پیغام رسانی کا سلسلہ جاری تھا۔ سیاسی گٹھ جوڑ میں دیگر اداروں کے لوگ بھی شامل تھے۔ حکومت نے بجلی کی قیمت کم کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ ایک بڑا غیر معمولی نوعیت کا واقعہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ان کا یہ سارا سلسلہ 9 مئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک دن قبل عمران خان کہتے ہیں کہ میرا جنرل فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں، ایک دن بعد ثاقب نثار کہتے ہیں کہ میرا جنرل فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ کے اس تعلق کی شہادت 25 کروڑ لوگ دے سکتے ہیں۔ فیض حمید کا واقعہ بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ سانحہ 9 مئی کی سربراہی بانی پی ٹی آئی کر رہے تھے۔ ایک دن قبل بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں۔ ثاقب نثار بھی کہتے ہیں کہ فیض حمید سے تعلق نہیں۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اس تعلق کی شہادت 25 کروڑ لوگ دے سکتے ہیں۔ ایک اچھے خاصے ملک کو آپ نے برباد کر دیا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو۔ تقریباً 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ خان صاحب نے مجھے دیکھ کے میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا۔ خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ اعلی دل ان کو بتایا، کچھ خان نے
गिले किए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था, मैं वो नोटिफिकेशन जेल ही था यार। कौन सा नोटिफिकेशन? शेर अब्दुल खान को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ हूँ, क्योंकि खान ने आज जो इज्जत प्यार दिया है, मेरा ख्याल है वो मेरे लिए उम्र भर का असासा है। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। बानी पीटीआई ने मुझे माफ़ कर दिया। बानी पीटीआई से मेरी मोहब्बत गीबत से दूर नहीं की जा सकती। पार्टी से सिर्फ बानी पीटीआई निकाल सकते हैं। बानी पीटीआई ने मुझे गले लगाया, जो आज इज्जत और प्यार दिया वो मेरे लिए असासा है। बानी पीटीआई ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। हम उन्हें पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। दैट वाज अ बैड सीन। आपने अपने कद को छोटा किया है। हम इस मुल्क के शहरी नहीं है। क्या आप पंजाब में अनाउंस कर रहे हैं 14 रुपए बिजली का बिल कम? हम कौन लोग हैं फिर भाई? पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपए फी यूनिट कम करें, MQM का मुतालबा। नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद छोटा किया। उन्हें पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं। वज़ीर आज़म को पूरे पाकिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान करना चाहिए और करना पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली की कीमत 18 रुपए फी यूनिट कम होनी चाहिए। पावर सेक्टर में हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। IPPs लगाने वालों की नीयत पर शक नहीं, लेकिन नताइज अच्छे नहीं निकले। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर जवाब। प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं दिया बल्कि अपने आवाम के लिए पैसे दे कर लिया है। इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या ज़रूरत थी। मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरख्वास्त की। मुस्तफ़ा कमाल का मरियम नवाज को जवाब। जो IPPs के जो चंद लोग हैं और उन चंद लोगों के जो याशियाँ हैं और जो अरबों हज़ारों अरब रुपए उन्होंने लूटे हैं, वो पाकिस्तान के लोग क्यों अदा करें? हम क्यों पालें उनको? तो आप वो काम करते नहीं हैं, और जो बात एक आम आदमी को करनी चाहिए वही प्राइम मिनिस्टर कर रहे होते हैं। जमात इस्लामी की 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। जमात इस्लामी का एक ही मुतालबा है, आवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब को 2 माह के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। हुकूमत 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़ा सकती। पंजाब में रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं? हमारे दबाव में नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी की बात की। IPPs के चंद अफराद मुल्क को नोच कर खा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केस ने हलचल मचा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स से मुतालिक अहम इजलास। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्वेलेंस की भी हिदायत। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया है। पाकिस्तान में बीमारी से मुतालिक कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। NCOC मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे और रोज़ाना जायज़ा ले। मंकी पॉक्स की जाँच के लिए तमाम ज़रूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। मर्दान के रिहायशी शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा शख्स रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था और हाल ही में पाकिस्तान आया। मुतासरा शख्स की हालत ख़तरे से बाहर है। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मंकी पॉक्स के हवाले से मौसर और जामे आगही मुहिम शुरू करने की हिदायत। किसी भी शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात जाहिर हों तो फौरी आइसोलेट करना चाहिए। मुतासरा शख्स में अलामात 4 से 15 रोज के दौरान जाहिर होती हैं। मंकी पॉक्स से मुतासरा 95% मरीज खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये बीमारी हवा के जरिए फैलने वाली नहीं,
सूबों एयरपोर्ट अथॉरिटीज को हिफाजती इंतजामात मुयस्सर करने का कहा है। अफ्रीका से आने वाले लोग पहली तरजीह रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाकी दारुल हुकूमत में पिम्स मंकी पॉक्स से निमटने के लिए मुख्तस। पंजाब में मंकी पॉक्स का हाई अलर्ट। एयरपोर्ट्स मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीजों को बराह रास्त अस्पतालों को रेफर करेंगे। जनरल अस्पताल लाहौर, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी मरीजों के लिए मुख्तस। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद, अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल सियालकोट में भी मंकी पॉक्स के लिए मरीजों के लिए कड़ी निगरानी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम एयरपोर्ट्स पर मंकी पॉक्स के हवाले से कड़ी निगरानी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शकील खान का खुलकर मैदान में आने का फैसला। शकील खान और दीगर वज़रा बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। गुड गवर्नेंस कमेटी के फैसले को सामने रखेंगे। शकील खान के इस्तीफे पर खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बहरान और अदम एतमाद में इजाफा। पार्टी क़यादत ने काबीना अरकान पार्टी रहनुमाओं का एतमाद बहाल करने के लिए असद कैसर को टास्क दे दिया। वज़ीर आला समेत दीगर रहनुमाओं के दरमियान असद कैसर सालिस का किरदार अदा करेंगे। पार्टी की आला क़यादत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मोहतात रहने का मशवरा। वज़ीर आपाशी आक़िबुल्लाह ने कहा, इस्तीफ़ा देने की खबरें बेबुनियाद हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, बानी पीटीआई के साथ था और रहूँगा। पाँच साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ पर मुआशी टीम के साथ वज़ीर आज़म का इजलास। तमाम वजारतों को दिए गए अहदाफ के लिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के ऐलान के साथ ही 5 साला मुआशी प्लान पर अमल दरामद शुरू करने पर इत्तफाक। मुआशी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद मुल्की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुआशी प्लान में अहम अहदाफ तय करने से तरक्की की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। FBR की डिजिटाइजेशन पर फौरी अमल दरामद से आमदनी में इजाफे पर इत्तफाक। इजलास में अवाम को रिलीफ देने पर भी मुशावरत।